nalain tincholo kwib o shibak linalep sirish li kablahubats. Kablahubats narana shenak an saliahlebal kutan maya. Saliahlebal kutan maya narana shenak arulibats cherulaish. Mana kena arulibats? Arulibats. Ha? Par con keb libats. Libats con keb zakiche. Ute kuine ke keretal chanune ke kwak libats. Parne ke staush kwa libats. Parne ke staush kwa libats. Mane ke auk libats. Parne ke staush kwa. Ut mane ke lubne ke tawali libats. Libats khonelik kwan keb zaruh che khonelik na ke kan khonelik na ke tsekank bekal abanan lishala likutan ka inhan li na ke yola chiru likutan in li calendario maya narana shemar li ahlebal kutan maya narana shena li na ke yola chiru likutan ka in khonelik sahib sa chol khonelik ka web chol khonelik ne ke aman khonelik ne ke patsok ne ke keretal nak chano ne ke kyabak libats chano ne ke shwanu libats mane ke nauru rabiom chano ne ke shwanu libats karo ne ke shwanu libats kuina ke keretal ne ke okchi kyabak khonelik ne ke okchi kank Karuna rana kishenak na kiokche kana kiokche makash kwaeb khunna shenak mare makash kwaeb malakh na kiokche kya bak maran kiokche tsamang renak ta charlie habalqe chankem na kisheli komon bekyal ho kanak ham bayak li shala li angela bekyal ho kanak anak in khultika ere cheluli khonalain kuine ke keretal libats anek ne ke amang bekan ne ke patsok nak ne ke jabak litsi kuine ke keretal chan ne ke jabak litsi aruna na chan ne ke jabak litsi ha arun ke narana chan ne ke jabak litsi mare tera shkwa kuite keretal arini kuan kablahu bats Laheb Spelipo octubre. Cuine que quiere tal carune kerilarin. Par kuan klitul, par na tauman litul. Sakakichoch, par na el litul, masakakichoch, sakakichoch, masakeilchoch, zetirkwalchoch, par na elcha. Abanana na kwantin pats ere. Parna taumank masa keil choch mana satir kwal choch. Usatir kwal choch? Karuli kana akharin sarikale bal Atlántida. Ma keil choch mana satir kwal choch. Tir kwal choch es tierra cálido chanke prese kashlaatin. Li keil choch an se halanchik tenamit kwan khunelik rahbi kwan le patwal mara khunelik rah kwan le chumpa ya. Abanana na cuanta impats kuchikere parna aumanglitul machalak par masahunak na akhir masahunak marasa kiche sa kiche maraparna aumanglitul sale lote usbe manekenau karugunak yahel na shpanditul Kamk Natam king inka jogish patsalere mana que nau karutia gel na span hunak juntonak litul maikane que nau udli litul mana que nau karuna span inkane que nau usbe ma kuilom nak jalakbar nak jola litul Park makuha kung tonak le tula ish. Take am cha kung kutak kesa kulah kabeh. Ana Juan, voy a explicarle en el idioma, ¿verdad? ¿Para qué sirve la raíz?
Karush Angel listón de tul. Tincholo bere. Makwa kun nakere asjok omunakiruk. Maras jok omunake jok ome rock marake jok ome ruk marake jok ome tipel. Haru bere jok omere. Kue jok ome ruk marashe jok rock. Lik arune ke spanu kun shil changeb nakinka chikin mahaka spanu linka shakli klikik. Arune ke spanu nekesh yok chak listonal mara nekesh mit chak listonal litul un neke risit kalish li mara li sakal mara sakal chol listonal litul ut nekesh ke bayakiru mara nekesh puki nekesh yur kinli maneke nauru li abak aruli abak Maikani kenauru li abak na jeman re kuine que quiere tal se ben shamle na le jukab maraharan se le cocina maraharan se le chele al ochoch mane que quiere tal li que mom la am aansh kava abak narana stienak liston ni tul nakta nakaksha shakub chik nakaksha tukichik emo bayakiru bejan naruk nak ta kiwi ruriki di abak utokanak ta esa la jokolal utaran shrake la kik el mukuta el tachik hokana ke shwano chakeb le kana ka jukwa khonshil hokana a khuli silal na kinkere ut